जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मान मो चैनल को पुणी थे स्वागत। आशा कर वीडियो गुड़ा आपण मानकर भल साहय आसु जदि साहय आसे आपण चैनल को सब्सक्राइब करूँ। यही वीडियो जदि आपण मानक भल लगुच वीडियो को लाइक करूँ। आसतु आज टॉपिक को आसो। आज टॉपिक हूँ डिसीजन उपर। देखो तो आम मान लाइफ रे किसी शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स जहाँ भी थाए आउ जेकोसी गोल को आम रिच करूँ आगुरी छोट छोट पड़ाव थाए जो आमर डिसीजन मेकिंग स्किल भी काम करे। आम किसी डिसीजंस नहीं आगू को बढ़ू किंतु केबे आपन एमती लगी कि जिते आप गोटे जिनस डिसाइड कर आपण बेले बेले टिके आग पछ हुअंती। डिसीजन नहीं सारा बाद भी बेले बेले टिके आग पछ हुअंती कि नहले एमती भी हुए गोटे जिनस आप डिसाइड कले आपण अल्प टिके चली से डिसीजन उपरे तार पुणी आपण से डिसीजन को पूरा खारज कर देछंती। आ जहाँ भी आपनकर स्टेप्स नहीं थी से स्टेप्स मध्य आपण पूरा ओमिट कर दियंती। देखंतु आपण को गोटे जिनस चिंता करियार अछि। जतरा आपण गोटे जिनस डिसाइड कले ना सेतरा आपणकर गोटे माइंड रे गोटे थॉट थाए गोटे लेवल ऑफ फ्रिक्वेंसी ऊपर आपण थांती। से लेवल ऑफ फ्रिक्वेंसी ऊपर आपण डिसाइड करंती कि मु एटा एथि पय डिसीजन नेली काहे ना ए रिजल्ट या हेई पारे। आपण एथि पय एमती डिसीजन नथियो राइट। किंतु जतरा आपण डिसीजन नौछंती आपणकर जो थॉट्स उडा थाए सेही थॉट्स उडा जदि बजाय न रहे डिसीजन नहीं सारा पर ताले एक्शंस मध्य से डिसीजन अनुसार जीवन केबे। देखो तो गोटे छोट एग्जांपल नौची। धरंतु गोटे टीचर सी डिसाइड करछि जे मु मोर रिटायरमेंट पई मु एतिकी रखिया को चाहूछि। ठीक है धरंतु से कहला मु गोटे टीचर किंतु मोर इच्छाटा अछि मु डिसाइड करछि मु कोटी टाका रखिबे। मोर इच्छाटा अछि मु कोटी टाका रखिबे ता सेटा डिसीजन। अच्छा किंतु से जदि भाबिबा आरंभ कला कि अरे कोटी टाका तो बहुत बड़ा अमाउंट किंतु कोटी टाका जदि मु न रखिबे ताले मु रिटायरमेंट नेबी केमती से टाइम रे मते कहा ऊपर मे बी मु डिपेंड कर परिना रोजगार नथियो। किंतु कोटी टाका कोन मु मो दरवा रे करि परिबी कि मु आ कोथरे जदि मु इन्वेस्टमेंट करी शेयर मार्केट हो स्टॉक रे हो कि आ कोथरे इन्वेस्टमेंट कले मु कोटी टाका पहुंची परिबी कि नाले जदि टीचरटा भाबी आरंभ कला कि अरे यार मु तो खाली गोटे टीचर कोटे टाका कुआडे मु कुआडे हेई परिबोनी किंतु कोटे टाका तो दरकार करिवि केमती। अच्छा ए सब जिनसडा जदि से भाबी कि चलिला से जो डिसीजन जो थिला जे मोर गोटे रिटायरमेंट पर्पस अछि मु से रिटायरमेंट रो कोटे टाका मते रखियार अछि से डिसीजन अनुसार से स्टेप्स नेला कि। सेकंड थॉट्स देखंतु तार थॉट्स ता ऑपोजिट को आसीला कि हेई पारिबो नाही। से सब रीजंस बाहर कर देला कि एई जिंसटा जोटा मु डिसाइड करी छी सेटा काहे कि होबन। डिसीजन त नै आला किंतु पछकु पुनी भाबे आरंभ करछि कि से डिसीजन काहे कि हेई पारिबो नाही। आ जदि से एग्जैक्टली से फ्रीक्वेंसी रे चलीबा आरंभ कला ताहाले तार सामने रे खाली एमिति रोड ब्लॉक्स की एमिति खाली जिनस गुड़ा मिले जोटा ताको 1 crore रिटायरमेंट पर्पस करबा को दबो नाही। तार रियलिटी रे से देखिया आरंभ करे अरे हे मु जा भाबितिले से ही होछि जे हबो नाही सेटा आसीबो। किंतु जदि से एमिति भाबी आरंभ कला कि मु डिसीजन नै छी 1 crore मु ता विषय नेगेटिव किछ भाबिबिनी से तापर सेकंड जिंस भाबिला अच्छा हो 1 crore तो हबा पय मो पाखरे आउ लेडे से 20-25 वर्ष तो अछि ना ता भीतर को मु को एई जॉब रे थिबी बोली गारंटी अछि मु कोन एई स्कूल रे पढोथि बोली गारंटी अछि। मे बी मु लेडे से पीएचडी करके किछि हायर एजुकेशन नै कि मु मे बी आउ को कॉलेज को जाय परिबी सेठी तो मु पढे परिबी सेठी तो मोर बेसी दरमा हबो। देखंतु केमति भाले सीए तार डिसीजन अनुଯାୟୀ थॉट्स उडा आरंभ कला। थॉट्स उडा पॉजिटिव देखा हो अभी आगुर नेगेटिव थिला अभी थॉट्स पॉजिटिव बसला सही अनुसार चलिया। तापर से मैं भी यह भाभी पारे कि आज का दुनिया रे एमिति केते भी कोटिपति थिबे जे केबे ना केबे तांका लाइफ रे टीचर हेई थाई पारंती कि नहले एया भी जदि से भाभी पारे कि मु आज जोटी छिड़ा हेइची एमती को भी ना को कोटिपति थिबो जे ए जगह रे आगु छिड़ा हेई थिबो। तो देखो केमती अलाइनमेंट ऑफ थॉट्स हो जे ता डिसीजन ऊपर तार अलाइनमेंट ऑफ थॉट्स उडा केमिति जाउछ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଥଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେ ଥଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫିଲ୍ କରିବାର ଅଛି, ସୁଥ୍ କରିବାର ଅଛି ସେ ଥଟ୍ସ, ନହେଲେ କେବେ ଆପଣ ସେ ଡିସିସନ୍କୁ ରିଚ୍ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଟା ଅଛି ସେଠି କେବେ ବି ରିଚ୍ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯାହା ଭାବିଲେ କେତେଟା ସେଥିପାଇଁ ଥାନ୍ତି ନା, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ହି ଜିଦଖୋର, ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି। ଆଉ କୁହନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଜିଦ୍ଦି ଥାନ୍ତି, ବେଶୀ ଜିଦ୍ଦିଆ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ସେମିତି କରି ତାଙ୍କ ଗୋଲ୍ ଆଚିଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଜିଦ୍ଦିଟା କ'ଣ ଥାଏ? ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ଦିଟା ଥାଏ ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି, ହଁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ, କଳେ ବଳେ କୌଶଳ ତ ମୁଁ କରିଦେବି। ସେଗୁଡ଼ା ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବ ନା। ତାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତାର ଆକ୍ସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବି କେମିତି ହେବ, ତା ଆକ୍ସନ୍ସ ବି ସେଇ ଥଟ୍ସ ହିସାବରେ ଆଲାଇନ୍ ହେଇକି ଚାଲିଥିବ। ସିଏ ଭାବିବ ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ହେବ, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେମିତି ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଆମର ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଆୱାର ଜବ୍, ସେଇଟା ଆମ କାମ ନୁହଁ। ଆମର କାମ ହେଉଛି ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଫାଙ୍କା ରଖିବାର ଅଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେ ଜିନିଷଟା କେମିତି ହେବ। ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାବୁଥିବି ଆଉ ସେ ଡିସିସନ୍ ଉପରେ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟରେ ହେଇକି ଚାଲିଥିବି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆସୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଦେଲି ତାହେଲେ ସେଇ ଆଇଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟା ଆସିବନି ନା, ମୁଁ ସେଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବିନି। କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ତ ଯିଏ ଜିଦ୍ଦିଆ ଅଛି ସେ ସଦାବେଳେ ସେ ଡିସିସନ୍ ବିଷୟରେ ପଜିଟିଭ୍ ହିଁ ଭାବୁଥିବ, କରିପାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିବ, ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିବ। ସେଇ ହିସାବରେ ତା ପାଖକୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଆସିଯିବ, ଯେ ଜିଦ୍ଦିଆ ଥିବ, ପଜିଟିଭ୍ ଜିଦ୍ଦିଆ ଯିଏ କହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଜିଦ୍ଦି ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ନୋସନ୍ ନେଇକି କହୁଛି ସେ ଜିଦ୍ଦି ଉପରେ। ମୁଁ ଏହା କହୁନି ଯେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଖେଳନା ଦରକାର, ମୋତେ ନହେଲେ ହେବ, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କହୁନି। ଜିଦ୍ଦି ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ସ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ସ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଧର ଯେଉଁ ଲୋକ ଜିଦ୍ଦିଆ ଅଛି ତା ପାଖକୁ ଯଦି କିଛି ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ସେ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଉପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ଟ କରିବ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିବ, ତାକୁ ତ ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲା, ସେ ଜିନିଷ କରିପାରିବ। यार ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଲି ନା କେମିତି ହେବ ସେ ଜିନିଷ ଆମର ଭାବିବାର ଉଚିତ, ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଆସିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଲ୍ଟା ଅଛି, ସେ ଗୋଲ୍ଟା କାହିଁକି ନେଲେ ଆଉ ସେ ଗୋଲ୍ଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟା ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। କେମିତି ହେବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ଗୋଲ୍ଟା ଚାହୁଁଛି, ଆଣ୍ଡ ସେ କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ଗୋଲ୍ଟା ଚାହୁଁଛି ସେଟା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହିସାବରେ କରିବାର ଅଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତ ସେ ଟିଚର କ'ଣ ଭାବେ, ଯଦି ମୋର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଧର 1 crore ମୁଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କର୍ପସ୍ ଯଦି ମୁଁ ରଖିଲି, ତାହେଲେ ମୋର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଆରାମସେ ଯିବ, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବି ଯାଇପାରିବି, ମୁଁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିବିନି, ମୁଁ ଫ୍ରି ରହିବି। ସେ ଫ୍ରିଡମ୍ ବାଲା ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗଟା, ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗଟା ରଖିବାର ଅଛି। ହଁ ମୋତେ ଫ୍ରିଡମ୍ ବାଲା ଫିଲିଙ୍ଗଟା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୋ ପାଖରେ ଆନ୍ସର୍ ସଦାବେଳେ ଥାଏ ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଦରକାର, କରେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆନ୍ସର୍ସ ମେ ବି ସବୁବେଳେ ନଥାଇପାରେ କି ସେଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଆନ୍ସର୍ସ ମୋ ପାଖରେ ନଥାଏ, ସଦାବେଳେ ମୁଣ୍ଡଟା ବିବ୍ରତ ହୁଏ। ଇଦର ମୁଣ୍ଡଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆନ୍ସର୍ସ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ବାହାର କରି ପାଇବି, ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ରହିବ। ତ କେମିତିଟା ମୁଁ ଏତେ ଭାବିବିନି, କାହିଁକି ମୋତେ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେୟା ଭାବିକି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଖାଲି ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସ, ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ, ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମୁଁ ଦେବା ଉଚିତ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେବ। କେମିତି ହେବ ସେଟା ଭଗବାନ ଉପାୟ ବତାଇବେ, ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା ସେତିକି ଖୋଲିବ ଯେତିକି ଆପଣ ଦିମାଗଟା ଖୋଲା ହେଇକି ଅଛି। ଦିମାଗଟା ପୁରା ଖୋଲା ହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଆସିବ, ଆଉ ସେଟା ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ରହିବ, ଭଲ ଫିଲିଂରେ ରହିବ, ଭଲ ମୁଡ୍ରେ ରହିବ। ସିମ୍ପଲ୍। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।